आपण मानकु समस्तंकु एई सुप्रभातर नमस्कार एवं प्रेज द लॉर्ड ज्ञापन करे। पद पर्वटी रही किंतु बेसी न पढ़िले मध्य किछि अंश माने पढ़िबे जहा आमनकर अति परिचित वाक्य तहिरो माने आलोचना करिबा। जोहन लिखित सुसमाचार तार 4 अध्याय 1 पदरु 30 पद पर्यंत पढ़िबा कथा आवश्यक अछि। जदि जल्दी केही जने पढ़ि दियन्ते भलो होंता। गीत गाइबा समयटा अंतत वाक्य पढ़िबारे माने ख्यापन करिबा। जोहन 4 पर्व 1 पद। हां 1 पदरु आगकु 30 पद पर्यंत। जीसु जे जोहनक अपेक्षा अधिक शिष्य करूछंती ओ बाप्तिस्म देउछंती। यद्यपि जीसु आपे बाप्तिस्म देउ नथिले मात्र तांको शिष्य माने देउथिले। एहा फारुसी माने सुनियछंती बोली जेतेबेले प्रभु जानिले सेतेबेले से यहूदा प्रदेश परित्याग स्थान कले। किंतु समीरण मध्य दे तांको जीवाकु पड़िला। तेणु से जाय जाकुब अपना पुत्र जोसेफको जो भूमिखंड को दान करथिले सेथिर निकटवर्ती सुखार नामक समीरणर गोटे नगर रे पहुंचिले। से स्थान रे जाकुबको कूप थिला। अतः जीसु पथश्रांत होइथिबारु से कूप निकट रे बसी पड़िले। सेतेबेले मध्याह्न होइथिला। आ जने समीरणीय स्त्री जीसु तांको कहिले मते पीबाकू दियो कारण ताहाकर शिष्य माने खाद्य किणिबा निमंते नगरकू जाइथिले। सेथिरे समीरणीय स्त्री तांको कहिला आपण जे जने जिहुदी होय किपरि समीरणीय स्त्री जे मो हातरू पीबाकू मांगुछंती कारण समीरणीय मानक सहित जिहुदी मानकर व्यवहार नाही। जीसु तांको उत्तर देले ईश्वरको दान ओ मते पीबाकू दियो बोली जे को तुमको कहउछंती से किए एहा जबे जानिथांत ताहेले तुमे ताकू मागिथांत आउ से तुमको जीवंत जल देइथांते। से स्त्री लोक तांको कहिला महाशय जल काढिबा निमंते आपणक निकट रे कोनोसी पात्र नाही। पुनी कुओ तो गहीर तेबे आपण केउठारु से जीवंत जल पाई अछंती। आम मानकर जो पितृपुरुष जाकुब आम मानको एही कुओ देइथिले आउ आपे पुनी तांको पुत्र माने ओ पशुपल एथुरु पान करिथिले तांको ठारु कि आपण श्रेष्ठ। जीसु तांको उत्तर देले जे केही जल पान करे से पुनर्बार तृषित हेबो किंतु मो जो जल देबी ताहा जे केही पान करिवो से केबे ही तृषार्त हेबो नाही। बरं मो ताहाको जो जल देबी ता अनंत जीवनदायक जलर निर्झर स्वरूप ताठारे उछुळी उठुथिबो। स्त्री लोकटे ताहाको कहिला महाशय मते जेपरि शोषण लागे पुनी पानी काढिबा निमंते एते बाट एठाको आसीबाकू न पड़े एथि निमंते मते सेई जल दियंतु। जीसु ताहाको कहिले जाओ तुम स्वामी की डाके एठाको आस। स्त्री लोकटी ताहाको उत्तर देला मोर स्वामी नाही। जीसु ताहाको कहिले मोर स्वामी नाही एहा तो ठीक कहिलो कारण तुमर 5 स्वामी थिले आ वर्तमान तुम पाखरे जे अछि से तुमर स्वामी नुहे एहा सत्य कहियछ। स्त्री लोकटी ताहाको कहिला महाशय आपण जे जने भाववादी एहा मो जानि पारुछि। आम मानकर पितृ पुरुष माने एही पर्वत रे उपासना कले आ आपण माने कहउछंती जो स्थान रे उपासना करिबा उचित ता जेरूशलेम रे अछि। जीसु तांको कहिले आगो नारी मो कथा विश्वास कर जो समय तुम्हें माने एही पर्वत रे किंबा जेरूशलेम रे पितांकर उपासना करिबो नाही एपरि समय आसु अछि ता तुम्हें माने जानो नाही। ता उपासना करूथाओ जाहाको आमे माने जानु ताहाको उपासना करूथाओ कारण परित्राण जिहुदी मानक मध्यरु आसे। किंतु जो समय सत्य उपासक माने आत्मा रे और सत्य रे पितांकर उपासना करिवे से परि समय आसु अछि पुनी वर्तमान सुधा उपस्थित कारण पिता एही प्रकार उपासक चाहंती। ईश्वर आत्मा पुनी जो माने ताहाकर उपासना करंती आत्मा रे और सत्य रे उपासना करिबा सेमानकर उचित। स्त्री लोकटी ताहाको कहिला मसीह जाहाको ख्रीष्ट कहंती से आसु अछंती बोली मु जाने जेतेबेले से आसीबे से आम मानको समस्त विषय जणाइबे। जीसु ताहाको कहिले तुम सहित कथा कहउछि जे मु सेही अठे। एपरि समय रे ताहाकर शिष्य माने आसी ताहाको जने स्त्री लोक सहित कथाबार्ता करूथिबा देखि चमत्कृत हेले। तथापि आपण कोन चाहंती किबा काहेकि ता संगे कथा कहउछंती एहा केही पचारिले नाही। सेथिरे से स्त्री आपणा जलपात्र थोई दे नगर को जे लोकमान को कहला आस जनको देखिबो मु जहा जहा करी अछि से सब से मते कहिले से के जाने ख्रीष्ट हेबे परा। एथिरे लोके नगर बाहरी ताहाको निकट को जीवाकू लागिले। आमेन। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु तांकरी पठित वाक्य रे एवं श्रवण रे आमान को आशीर्वाद करंतु। मु आशा करूची एई 30 टी पद पढु पढु आपण मानकर मन रे आ सेई प्रसंग टी पूरा माने छाप खाई गलानी कारण कोन कहिबी
ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ତାହା ସ୍ଥାନରେ ଲେଖା ଅଛି। ତଥାପି ଆଜି ପ୍ରଭୁ ନୂତନ ଭାବରେ କିଛି ଚିନ୍ତା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପବିତ୍ର ପ୍ରେମୀ ପିତା, ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ। ତୁମର ପବିତ୍ର ଜୀବନ୍ତ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଅଟୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କର ବକ୍ତା ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ନିଜେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଏ ବାକ୍ୟର ରହସ୍ୟ, ବାକ୍ୟର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ, ବାକ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ରୂପକ ଦ୍ୱାରକୁ ତୁମେ ଖୋଲି ଦିଅ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। ମୁଁ ଦିନକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମରି କ୍ରୁଶର ପଛ ଭାଗରେ ଲୁଚାଅ ଏବଂ ତୁମ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଯୋଉମାନେ ଯୋଡି ହେଇଛନ୍ତି ଜୁମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କଥା କୁହ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଜଡ ଜୀବନକୁ ତୁମେ ସଞ୍ଜୀବିତ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। ସକଳ ଗୌରବ ମହିମା ତୁମକୁ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେବେ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଯେ ଯୀଶୁ ଏବଂ ସମୀରଣିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଏ ଦି ଜଣଙ୍କର କଥୋପକଥନ ବିଷୟ। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖୁଛୁ ଏଇ ପିକ୍ଚରରେ ବା ଏଇ ଘଟଣାରେ, ଏଇ ଷ୍ଟୋରିରେ, ଏଇ କାହାଣୀରେ। ଯୀଶୁ ଜଣେ ମହାନ ଆତ୍ମା ଜୟଲାଭକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ସେଇଟା ହିଁ ହବ ମୋର ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, କେତେକ ଲୋକ ରହନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଭିଜିଟର ମାନଙ୍କର ପୋର୍ଟ୍ରେଟ ବନାନ୍ତି, ମାନେ ଗୋଟେ ଛବି ବନାନ୍ତି, ପ୍ରତିଛବି ବନାନ୍ତି। ଆପଣ ଠିଆ ହେଇଥିବେ କିମ୍ବା ବସିଥିବେ, ସେମାନେ ଦେଖି ଦେଖି ଆପଣଙ୍କର ଛବି ଆଙ୍କିବେ। ଦେଖିଛନ୍ତି ନା, ତାକୁ ଆମେ ପୋର୍ଟ୍ରେଟ ବୋଲିକରି କହିଥାଉ। ସେମିତି ଆଜି ଏ ସ୍ଥାନରେ କେତେକ ପୋର୍ଟ୍ରେଟ ଅଫ ଜିସସ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଛବି କୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ ନା, ଦ ପୋର୍ଟ୍ରେଟ ଅଫ ଜିସସ୍ ଏଜ ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ସୋଲ ୱିନର, ଗୋଟେ ମହାନ ଆତ୍ମା ଜୟଲାଭକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏଇ ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ 3 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢିବେ ବା 1 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢିବେ, ସେ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଫିଲିପ ଏବଂ ନିଥନିଏଲଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଥମ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିର ଆରମ୍ଭରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ କଣ କଲେ ନା ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ତାପରେ ଅନେକ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ 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 ଜଣେ ଦସ୍ୟୁଙ୍କୁ, ଚୋରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାନେ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ତ ଯୀଶୁଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ ପାପ କ୍ଷମା କରିବା ଏବଂ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା। ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର। ତ ଯେଉଁମାନେ ପତିତ, ଦଳିତ, ଅବହେଳିତ, ଘୃଣିତ, ପରିତ୍ୟକ୍ତ, ସେମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇବା କାମ ଥିଲା ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାମ। All those who crossed his path, ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଥିଲେ, ସେମାନେ କୋଉ ପ୍ରକାରର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ତାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। To rescue all those who were crossing his path, such people, whatever conditions they were maybe, that was his ministry. ତେବେ ଯେତେ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡୁନା କାହିଁକି ସେ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ସେ ସେବା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଯେମିତି ଆମେ ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 10 ଅଧ୍ୟାୟରେ ପଢୁ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ସେବା ପାଇବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେବା କରିବାକୁ ଆସିଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକଙ୍କର ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ପ୍ରାଣ ଦେବାକୁ ଆସିଅଛନ୍ତି। ଏହି ପଠିତ ଅଂଶରେ ଆମେ କେତେ ଗୁଡାଏ ବିଷୟ ଦେଖିବା। ଆଉ ମୁଁ ବିଶେଷ କରି 3ଟା ସି ବିଷୟରେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏଠି କଣ କରୁଛନ୍ତି? ହି ଇଜ ବ୍ରିଙ୍ଗିଂ ଏ ସିନର ଟୁ ସାଲଭେସନ। ଗୋଟେ ପାପୀକୁ ବା ଗୋଟେ ପାପିନୀକୁ ସେ ପରିତ୍ରାଣର ଅଧିକାରୀ କରାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଜଏନ୍ କରିବା, ମାନେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବା, ଯେତେବେଳେ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦରିଦ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ହଜି ଯାଇଥିବା ଏବଂ ଗୋଟେ ପାପରେ ପତିତ ହେଇଯାଇଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସଙ୍ଗରେ ସେ କଥୋପକଥନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ସେଇ ସମୟର ବିଧିସଙ୍ଗତ ବିଷୟ ନଥିଲା। ଜଣେ ରାବୁନି ବା ଜଣେ ରାବାଇ ବା ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଜିହୁଦୀ କଲଚରରେ ନଥିଲା, ତାଙ୍କର ସଂସ୍କୃତିରେ ନଥିଲା, ତାଙ୍କର ପରମ୍ପରାରେ ନଥିଲା। ତେବେ as we do, let us look at our own life. ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ କଥୋପକଥନ କରୁଛନ୍ତି,
केते गुडा घटना से स्थान रे घटुची केते गुडा विषय हमनको देखिबाकू मिलुची टेक्स्ट रु ए पठित शास्त्रांश रु ता माने देखु देखु हम निजको मध्य माने अनुध्यान करिबा जे हाउ मच होली वी आर आमे केते पवित्र लोक अटु निज निजको पचारिबा आमाने केते पापरे पतित जीवन यापन करूछु ना उद्धार प्राप्त होला परे मध्य आमाने पापरे जीवन यापन करूछु आउ प्रश्न पचारिबा डू आई नो द लॉर्ड मु कोन प्रभु को जाने की आपण यीशु प्रभु को बा प्रभु यीशु ख्रीष्ट को जानंती की आपण जेन्युइनली उद्धार प्राप्त की आर यू जेन्युइनली सेव्ड टुडे এই সমস্ত প্রশ্ন আমানে পচারিবা আবশ্যক এবং এই সমস্ত প্রশ্নর উত্তর আমানে যেতেবেলে দেখুଛୁ এই স্থাନରେ এই যে টেক্সট আমানে পাঠ করিଅଛୁ এଥିରୁ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡୁଛି ପ୍ରାୟ 3000 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଦାଉଦ ସେ କ୍ରନ୍ଦନ କରିଥିଲେ ଗୀତ ସଂଗୀତା 142 ର 4 ପଦରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ नो मैन केयर्ड फॉर माय सोल मो प्राण पाई केही चिंता करंती नाही बोली से एक प्रकार चित्कार करिथिले আজি आपण एवं मु हुए तो से प्रकार भाबुछु जे मोर प्राण पाई आज की चिंता करूछि एही दुनिया रे केही भी प्रकृत रे आपणकर प्राणर चिंता करंती नाही केवल यीशु ख्रीष्ट ही आपणक प्राणर चिंता करंती आपणकर सोल पाई से बेसिक care niyanti careful huanti okay so nobody cares about what happens to your soul. Jesus the God man प्रभु यीशु ख्रीष्ट जे कि ईश्वर हेले हैं मनुष्य हेले से आपणकर प्राण पाई चिंता करंती से आपणकर प्राणर रक्षा निमंते जेते मूल्य देबाकू पड़िले मध्य से मूल्य देई आपणक प्राण को रक्षा करिया पाई से चाहंती कारण सेथि निमंते से स्वर्गर सुख स्वाच्छंद छाड़ी से ए पृथ्वी पृष्ठ को आसिले जेपरि आपणको मते जगतवासी को जे प्रकार लोक होंतु ना काहे कि समस्त को से प्रेम प्रदर्शन करिवे एवं से मानकर पाप निमंते कालवरी क्रूस उपरे से मरिबा द्वारा आपणार प्रेम को ईश्वरंकर प्रेम को निजर प्रेम को सप्रमाण करिवे जेमिति आमाने ता रोमियो 5 पर्वर 8 पदरे पाई थाउ जे आमे माने पापी थिबा समय रे सुधा ख्रीष्ट आमानक निमंते मृत्यु भोग कले एवं सेति द्वारा से ईश्वरंकर प्रेम सप्रमाण कले तेबे आसु आमाने आलोचना करू एई स्थान रे आमाने आमानकर उद्धार करता आमानकर परित्राण करता आमानकर मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रीष्टंक केतेक व्यक्तित्व को आम स्थान देखा पारिबा स्वभाव को देखि पारिबा एवं ए पापिनी स्त्री बा जाको माने समीरणीय स्त्री बोली करी कहउछु ता जीवन रो केतेक स्वभाव को मध्य आलोचना करि पारिबा तबे देखुछु स्थान रे जे जीसस क्राइस्ट इज ऑलवेज ही लॉन्ग्स टू यूज यू टू रीच ए लॉस्ट सोल गोटे हजा आत्मा को जिणीबा पाई जयलाभ करिबा पाई बंचैबा पाई उद्धार करिबा पाई से सबु बेले उद्यत रहंती एवं आपन को मते व्यवहार करिबा पाई से चाहंती एबे तांकर आमाने नहीं आमानकर जो लॉस्ट दुनिया लॉस्ट वर्ल्ड जाको माने कहि थाउ पापरे हजि जाइथिबा लोक पापरे हजि जाइथिबा दुनिया को बंचैबा पाई आमाने चेष्टा करि थाउ तेबे following his examples in reaching the lost is far better way than any other program आमने अनेक समय प्रोग्राम गुड़ा करे व्यतिव्यस्त रही था किंतु प्रभु जीशुंकर जो दृष्टांत अवलंबन करी हजात्मा माननकु जिणिबा होची सबुठारु उत्कृष्टतर उपाय अटे स्थान देखा पारुचु जे जीसस बा जीशु ख्रीष्ट जड़े स्त्री लोक सांगे भेटुचंती साक्षात करूचंती कोउठी साक्षात करूचंती गोटे कूप निकट रे साक्षात करूचंती गोटे कुओरे से साक्षात करूचंती आउ से स्थान रे कोन होउची ना माने देखिबा को पारुचु जे जीशु से स्त्री लोक को उद्धार करूचंती तार आत्मा को जयलाभ करूचंती जिणुचंती तेणु प्रथम कथा कहिबी 1 पदरु 8 पद मध्ये आपण माने देखिबा को पारुचंती द कन्फ्रंटेशन with a sinful woman सेवियर परित्राण कर्तांकर कन्फ्रंटेशन कहले माने सामना सामनी हेबा आमना सामना करिबा जनक सहित मुलाकात करिबाटा तेबे 3 रु 6 पदरे प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर चरित्र द पोर्ट्रेट को आपण माने देखंतु से स्थान रे ही इज सीन एज वॉकिंग
प्रभु जीशु से चाली चाली आसुचंती तांकर समय रे कौन सी स्कॉर्पियो नथिला कौन सी ब्रेजा नथिला कौन सी किया कार्निवल नथिला आउ कौन सी हेलिकॉप्टर नथिला से पादगति रे चाली चाली विभिन्न ग्रामरू नगर सहर सबु अतिक्रम करुथिले एवं से पुनर्बार गालिली को आसुचंती जिहुदा प्रदेश परित्याग करी से गालिली को आसुचंती आउ गालिली को जीवाकू हेले तांकू गोटे नगर दी जीवाकू पडुथला आउ से नगर रो ना थिला सुखार नामक समीरण रो गोटिए नगर रे से पहुंचिले आउ सेही स्थान रे एक घटनाटी घटुची तो जीसस इज सीन एज वॉकिंग के आउ माने गोटे कॉमन मैन भाबरे गोटे साधारण लोक भाबरे से चाली चाली आसुचंती ओके तापर हमने देखिबा को पारुछु ही इज सीन एज विलिंग से गोटे इच्छा प्रकाश करूचंती चारिपदरे तांकर इच्छा सेठी जागृत होची किंतु समीरण मध्य देई तांको जीवा को पडिला ही वांटेड टू गो थ्रू समारिया के से जीवा पई इच्छा प्रकाश कले आई मस्ट गो थ्रू समारिया कारण से जानती जे से स्थान रे कौन तांको पय अपेक्षा करिछि गोटे हजात्मा तांकर निमंत्रण अपेक्षा करिछि एवं से अपेक्षा करूचंती हजात्मा तांको निकट को आसीबो बोली के तो आमाने समस्त जानू आ परिष्कार भाबरे माने पाठ कलु जे जिहुदी एवं समीरणीय मानक मध्य रे से प्रकार भलो संपर्क नथिला के आजिकाली जदि आमाने देखिबा बा किछि वर्ष पूर्वरु आम देश रे आज मध्य अछि कास्ट सिस्टम के जाति प्रथार जो भेदाभेद रही एवं पर्यंत मोर मने पड़ुछि वर्तमान मो गाँ रे अछि आउ आमाने जेतेबेले हाई स्कूल रे पढुथिलु गाधेबा पय गले मानको पाइक साई मध्य देई जीवा को पडुथला नाळ को तो से माने गाधेई कि आसुथिबा बेले जदी तांकर छाई आम ऊपर पडिला आम छाई तांको ऊपर पडिला पुनी थरे से माने जाई कि गाधौथिले एते घृणा भावरे से माने हमनको घृणा करूथिले आजिकाली आ से सबु नाही तथापि अनेक जगह रे एक कास्ट सिस्टम गुडा को रही जाति प्रथा रही उच्च नीच भेदाभेद रही मंडली रे मध्य उच्च नीच भेदाभेद रही महात्मा गांधी आंबेडकर एभलिया लोक माने देखि थिले आ अनेक कथा से माने कहिथिले जोटा मु कहिबी नाही मु खाली टेक्स्ट को आपण मन को एक्सप्लेन करिया पई चाहिबी तबे अधिकांश जिहुदी समीरणीय लोक मानकर छाया पडिबा को दउ नथिले ए प्रकार निजको से धर्म जाजक बोली मने करुथिले प्रेजुडिस गोटे के थिला माने प्रेजुडिस माने होची गोटे प्रकार अंधविश्वास गोटे प्रकार पारंपरिक रीति चिंताधारा थिला के जे से माने को दारुड़ घृणा रे घृणा करुथिले जिहुदी माने समीरणीय मानन को घृणा करुथिले पुणी से मानकर संस्कृति रे एटा नथिला जे जणे जिहुदी गुरु राब्बाई बा राब्बी बा राब्बुनी से गोटे स्त्री लोक संगे कथबार्ता करिबो एइटा केबे हेले केही अपेक्षा आशा करि पारिबे नाही जने स्त्री लोक से गरीब से हजि जाइछि से पापरे पतित होई जाइछि आ तार अवस्था ए स्तर रे देखिबा को पारिलु ता सहित प्रभु जीशु कथबार्ता करूचंती अनयूजुअल इवेंट गोटे घटुछि से स्थान रे आ पापरे पतित लोकंकर पाखरे परित्राणर आवश्यक अछि से कथा केवल जीशु ही जानନ୍ତି ईश्वरंकर अनुग्रह रु केही जेपरि केबे बाद न पड़िबो ए कथा प्रभु सबले चाहନ୍ତି आ से ता देखैबा पई चाहନ୍ତି आपण माने जदि पढिबे तीतस तार 2 अध्याय 11 पदरे लेखा अछि समस्त मानव जातिर परित्राण निमंते ईश्वरंकर अनुग्रह प्रकाशित होई अछि से भी गोटे मानव से भी गोटे मनुष्य जातिर लोक से जो प्रकार पाप ता जीवन रे थाउ ना काहेकि ए समीरणीय स्त्री एवं प्रभु जीशु समस्त भेदाभेद ही ब्रोक ऑल द बाउंड्री वॉल्स बैरियर्स जेते सबु बाउंड्री थिला जेते सबु बाधा विघ्न थिला सबु एडई देई प्रभु जीशु से स्त्री लोक संगे कथबार्ता करूछंती हिज कन्फ्रंटेशन तांकर होची माने सामना सामनी से होचंती ऑल आर सिनर्स समस्त पाप करियछंती ईश्वरंकर महिमारु उणा पडियछंती के आउ सेही समस्त लोक माने दे नीड साल्वेशन सेमानको परित्राणर आवश्यक अछि ए स्त्री लोकर परित्राणर आवश्यकता केवल प्रभु जीशु जानि पारिथिले से आसीथिला फिजिकली पानी काढिबा निमंते किंतु तारो जो फिजिकल नीड्स
ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ନିଡ୍ସଟା ଯେପରି ମିଟିଯିବ, ମେଟ୍ ହେଇଯିବ, ତାର ଆତ୍ମିକ ଆବଶ୍ୟକତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ, ସେଇଟା ପ୍ରଭୁ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ସୋ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସମସ୍ତ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ କମାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ, ନିନ୍ଦାକାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ, ତାଡ଼ନାକାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏଇ ଯୋହନ ପୁସ୍ତକର ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ସେ କହିଲେ, ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ଦେଖି ଏ ଜଗତ ଜାଣିବ ଯେ ତୁମେ ମାନେ ମୋହର ଶିଷ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ, ଆମେ ଯାହାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ ତାକୁ ବେଶୀ ପ୍ରେମ କରିଥାଉ, ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବେଶୀ ପ୍ରେମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଉ, ନିଜ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବେଶୀ ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ସେ ଯଦି ଛୋଟ ଜାତିର ଲୋକ ହେଇଥିବ, ଟିକେ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ଆମେ ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଉ। ନିଜ ଜାତି, ନିଜ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତରେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ହୁଏତ ସୀମିତ ହେଇଥାଇପାରେ। ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଦେଖିଥାଉ। ଯୀଶୁଙ୍କ ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ଘୃଣିତ, ସବୁଠାରୁ ପରିତ୍ୟକ୍ତ, ସବୁଠାରୁ ଅବହେଳିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା ଏହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି, ସମୀରଣୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ। ତାର ନାଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ ନାହିଁ, ମେନସନ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଆଉ ଜିସସ୍ ରିଚ୍ଡ ଆଉଟ୍ ଟୁ ହର, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସବୁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରେଜୁଡିସକୁ ସେ ଭାଙ୍ଗିଲେ, ସବୁ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟାରିୟରକୁ ସେ ଭାଙ୍ଗିଲେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ୱାଲକୁ ସେ ଭାଙ୍ଗିଲେ, ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଉ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ହଟେଇ ଦେଲେ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ପରମ୍ପରାଗତ ରୀତି ବିଧି ବିଧାନକୁ ସେ ଭ୍ରୁକ୍ଷେପ କଲେ ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି, ସବୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଏଡେଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆମମାନଙ୍କର ଦରକାର, ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ହେବା ଦରକାର। ନୋଟିସ୍ ହିୟର, ଏ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଜିସସ୍ ୱାଜ ୱିଲିଂ ଟୁ ଗୋ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ହିଜ ୱେ to reach this poor woman, lost woman। ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ନିକଟକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ପାଣି ମାଗିବାଟା ଗୋଟେ ହୁଏତ ମନୁଷ୍ୟ ହିସାବରେ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ବା ପଥଶ୍ରାନ୍ତ ସେ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପାଣି ମାଗିବାର ଅଭିନୟ କଲେ ବା ପାଣି ମାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପାଣି ପିଇଲେ କି? ପାଣି ପିଇ ନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିକୁ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଜଳର ନିର୍ଝର ତାଙ୍କୁ ସେ ଦେଲେ। এইটা ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, ଆମେ ଯେଉଁ ଆଡେ ଯାଉନା କାହିଁକି, ଯାହା ପାଖକୁ ବି ଯାଉନା କାହିଁକି, God can reach out and touch a person's life। ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଯିବା, ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଯିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କର ପରିଚାଳନା ଅନୁସାରେ ଯିବା, ତାହେଲେ ଆମ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଅଲଗା ହଜା ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବେ? ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆମ ମାନଙ୍କର ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବାର ଅଛି? ୱିଲିଂ, ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଅଛି ଯିବା ନିମନ୍ତେ, କଥା କହିବା ନିମନ୍ତେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ମନରେ ଆତ୍ମା ଗଞ୍ଜଣା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ପରିବେଶକୁ, ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଭୟ କରି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦିନ ଯିବି, ଆଉ ମାସେ ପରେ ଯିବି, ସପ୍ତାହଟେ ପରେ ଯିବି, ଆମମାନେ ବିଳମ୍ବ କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପରମେଶ୍ୱର ସବୁ ବିଷୟ ଜାଣନ୍ତି। ଗୀତ ସଂହିତା 139 7 ରୁ 9 ପଦ ଯଦି ପଢିବେ, ସେଥିରେ ଲେଖା ଅଛି, କେଉଁ ଆଡେ ଯିବା, ମାନେ କେଉଁଠି ଯାଇ ଲୁଚିବା? ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିଦେବେ। ତେବେ ଆମେ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଜିସସ୍ walking, Jesus seen as willing, ତାପରେ ଦେଖୁଛୁ Jesus is seen as wearied। ଓକେ, ସେ ପଥଶ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ 6 ପଦରେ। ଓକେ, ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ ତାଙ୍କର ହ୍ୟୁମାନିଟି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମାନବତ୍ବ, ସେଇଟା ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଏ ସ୍ଥାନରେ। ଓକେ, as God, ମାନେ ଈଶ୍ୱର ହିସାବରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କେବେ ହେଲେ କ୍ଳାନ୍ତ ଶ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ କ୍ଳାନ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ବଳ ଦିଅନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଉତ୍କର୍ଷ ପକ୍ଷର ନ୍ୟାୟ ଉପରକୁ ଉଠନ୍ତି ସେମାନେ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ହିସାବରେ ସେ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ଶ୍ରାନ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତୃଷିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଫିଜିକାଲ ୱିକନେସ୍ ସେ ଅନୁଭବ କରିବା ଆମେ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କର ମିଶନ କଣ ଥିଲା? What was the mission of Jesus here? Jesus' mission is stated here, ଲୁକ 19:10 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁ, କାରଣ ଯାହା ହଜି ଅଛି ତାହା ଖୋଜି ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଆସିଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେ ୱେରିନେସ୍ ଟା, ଟାୟାର୍ଡନେସ୍ ଟା ତାଙ୍କର ଏଠି ଆଉ ଖାତିର କରୁନାହିଁ। ଯେହେତୁ ହଜି ଯାଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆଉ ସେ ଯଦ୍ୟପି ପଥଶ୍ରାନ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ତଥାପି ସେ କୂପ ନିକଟରେ ବସି ପଡିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟ ଥିଲା। He is doing his mission here।
ପଥ ମାନେ କ୍ଳାନ୍ତ ହେବା ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ପୁରା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି, ଆଜି ଯିବିନି, ରେଷ୍ଟ କରିବି, ଆସନ୍ତା କାଲି କରିବି, ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ତାଙ୍କର ନଥିଲା। ଏଇ କ୍ଳାନ୍ତ ପଥଶ୍ରାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମାକୁ ଜୟଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଜିସସ୍ ଇଜ ସିନ୍ ଏଜ୍ ୱେଟିଂ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆସିବ ବୋଲି ଯୀଶୁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟତମ ଉପହାର ଥିଲା ଯାହା ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି କେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଭାବି ନଥିବ, କଳ୍ପନା କେବେ ସେ କରିନଥିବ ଯେ ତାଙ୍କର ମୁଲାକାତ ଜଣେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରାକ୍ରାନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ହେବ, ଜଣେ ଜିହୁଦୀ ରାବାଇଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ହବ ଏ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ବେଳାରେ। ଏଠି ଲେଖା ଅଛି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ବୋଲି, ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ 6th hour ବୋଲିକରି କହନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁସାରେ ଦିନ 12ଟା ବେଳେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ବା ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ଜାଗାରେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ବହୁତ ଖରା ହୁଏ, ଗରମ ହୁଏ ବେଶୀ। ଆଉ ଗରମ ସମୟରେ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ ବା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଦିନ 12ଟା ବେଳେ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପାଣି କାଢିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଅଛି। ଆଉ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ସହିତ, ଯେ କି ଅନନ୍ତ ଗୁରୁ, ଶାଶ୍ୱତ ଗୁରୁ, ସୁନ୍ଦର ଗୁରୁ, ପ୍ରଧାନ ଗୁରୁ, ଉତ୍କୃଷ୍ଟତମ ଗୁରୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ତାହାର ସାକ୍ଷାତ ହବ ବୋଲି ସେ କେବେ କଳ୍ପନା କରିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସେ ଆସିବ, ଆଉ ତାର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ ସେଇଟା ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ, ସେ କଥା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କୂପ ନିକଟରେ ବସି ପଡିଲେ। ହି ୱାଜ ୱେଟିଂ ଦେୟାର। ଜିସସ୍ ଇଜ ସିନ୍ ଏଜ୍ ୱେଟିଂ। ସେ ବସି ପଡିଲେ, ଇଜ ୱେଟିଂ ଏଣ୍ଡ ସିଟିଂ ଦେୟାର। ସେ ଆସିବ ବା ଆସୁଅଛି, ତେଣୁ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। କାହିଁକି? ଏଇ ଏକ ହଜାତ୍ମାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ। Jesus was waiting to rescue this lost woman, the lost sinful woman. ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ 7 ପଦରେ ଯେ ଦ ସିନର, ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲୁ ଦ ସେଭିୟର, ଏବେ ଦେଖିବା ଦ ସିନର। ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଇ ଚରିତ୍ରରେ ବା ଏଇ ଡ୍ରାମାରେ, ଏଇ ଷ୍ଟୋରିରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଯିଏ କି ଜଣେ ପାପିନୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ଏ ସିନଫୁଲ ୱୁମେନ୍। ଆଉ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିଲା। ସି ନିଡ୍ ସାଲଭେସନ। ପାପୀ ମାନେ ହିଁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ପାଖରେ ମୋର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ, ଅସୁସ୍ଥ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି। ସୁସ୍ଥ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବୈଦ୍ୟର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଅଲଗା ଜାଗାରେ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ 6 ପଦଟି ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କହୁଛି? ଇଟ୍ ଇଜ ଅବାଉଟ 6th hour ବା ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁସାରେ ଦିନ ମାନେ 0.8 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିଲା। ବେଳାରେ ସେ ଏକା ଯେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି, she was a sinful woman, she was a sinner, ତାପରେ she was socially outcast, ମାନେ ସେ ସମାଜରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହେଇଥିଲା, ସମାଜଚ୍ୟୁତ ସେ ହେଇଥିଲା। କାରଣ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଗ୍ରୁପ ହୋଇ ସେମାନେ ସକାଳ ବେଳାରେ ପାଣି କାଢିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଖରା ବେଳେ ପାଣି କାଢିବାକୁ ଆସିବା ଗୋଟେ ଅନୟୁଜୁଆଲ ବିଷୟ ସେମାନଙ୍କର ସମୟରେ। ତେବେ ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ସେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ ପାଣି କାଢିବା ପାଇଁ ଆସିଅଛି। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ତାର ସାକ୍ଷାତ ହେଇଛି ଏ ସ୍ଥାନରେ, ଯାହା ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନେ ବା ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପାଣି କାଢିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଗସିପ କରନ୍ତି ବା ନିଜ ନିଜର ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ସାକ୍ଷାତ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଏକଲା ଆସିଛି, ତାର କୌଣସି ବନ୍ଧୁ ନାହିଁ, ବାନ୍ଧବୀ ନାହିଁ, ସେ ନିଜେ ଏକା ଆସିଛି। କାରଣ ଏଥିରେ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ she was social outcast, ସାମାଜିକ ବହିଷ୍କାର ତାକୁ କରାଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲା ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ, ତାର ନିକଟକୁ ଆସୁନଥିଲେ। ସେ ସମାଜରୁ ପରିତ୍ୟକ୍ତା, ସମାଜରୁ ସେ ବହିଷ୍କୃତ ହେଇଥିଲା। ତଥାପି ସେ ଗାଁରେ ସେ ରହିଛି, କେହି ତା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବେ ନାହିଁ, କେହି ତା ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ। ଏଇ ପ୍ରକାର ପରିବେଶରେ ଆଜି ବି ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏପରିକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପାଳକ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ବାର କହିଛି, ଆମର ଜଣେ ପାଳକ ଅଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ, ଯେ ଏକ ଘରିକିଆ ତାଙ୍କୁ କରାଯାଇଛି, ପାଣି ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ, ରେସନ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଦାନ ଲୁଗୁନ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ କି ଆମର ପାଳକ, କେତେ ନିର୍ଯାତନା, କେତେ ଦୁଃଖ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ହୁଏତ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ବଚସାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଦ୍ୱିପହର ବେଳେ ଆସିଛି, କାରଣ କେହି ତା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଅପମାନରୁ, ବଚସାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହୁଏତ ସେ ଦ୍ୱିପହରରେ ସେ ଆସିଛି ବା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ବେଳାରେ ସେ ଆସିଛି।
से जा हो ना कहीं से जो बहिष्कार ताको करा जायछि आमे देखिବାକୁ पारुछु जे she was hated even by her own people 16 पदरु 18 पदरे जदि आमे पढिबा से स्थान मध्ये आमे देखिବାକୁ पारुछु जे ताको प्रभु यीशु कहउछंती जे तोर स्वामी को डाकी आण से कहउछ मोर स्वामी नाही जे अछि से भी मोर स्वामी नाही माने से माने ताको गोटे रखेल टाइप रो से माने रखिछंती के she is no different from any other sinner अन्य पापी माननक ठारु से आउ भिन्न नुहे समान पाप तारो 5टी स्वामी थाई करी से पाप करूची आमे छोट छोट पाप करिक मध्ये आमे पापी अवस्था रे रही अछु तारो निज लोक माने मध्ये ताको घृणा करूचंती तो ऑल सिनर्स आर एस्ट्रेंज फ्रॉम गॉड माने जेते प्रकार रो पापी होंतु ना काहे कि समस्त परमेश्वरन ठारु दूर को चली जाइछंती गीत संहिता 58 रो 3 रे आपण माने पढिबे तबे बाइबल आमान को क्रिस्टल क्लियर कर दोछि जे our sin stands between us and a relationship with the Lord प्रभु यीशु ख्रीष्ट आमानकर पाप निमंते से कोन कले क्रूस ऊपर गत 2 सप्ताह तळे आपाने पालन कलु गुड फ्राइडे सेथिरे आमाने आलोचना करथिलु से आमानकर मध्यस्थता कले पिता परमेश्वरंक सहित पापी मनुष्यर पुनर्मिलन से करैले क्रूस ऊपर रिकनसाइल कले तेबे जिसाय 59 रे 2 पदरे आपण माने देखिबे जे आमानकर पाप ही ताहांक ठारु आमान को कोन करछि दूर को नै जाईछि तो शी वाज ए सिनफुल वुमन शी वाज सोशली आउटकास्ट तापर हमने देखुछु ए स्त्री लोकटी शी वाज स्पिरिचुअली आउटकास्ट एज वेल आत्मिक भाबरे मध्य से परमेश्वरंक ठारु दूर को चली जाईछि आज जदि हमने परमेश्वरंक विरुद्ध रे पाप करू ताला हमने परमेश्वरंकर उपस्थिति रे रहु ना जेमिति आदम एवं हवा पाप कले एदन उद्यान रे परमेश्वरंकर कथा को अवमानना कले डिसोबीडिएंट हेले एवं तांकर सम्मुखरु दूर को पळेले ठीक सेमिति जेते भी पापी अछंती ए जगत रे से माने परमेश्वरंकर संगत रे रहंती नाही परित्राण पाइला पर सेमानकर संगति सेमाननको अनुभव करबा को पड़ी थाए आ एई स्त्री लोकटी मध्ये परमेश्वरंकर उपस्थिति रु से दूर रथिला किंतु से जानि छि परमेश्वरंक विषय रे शी वाज वेरी रिलीजियस बट शी वाज स्पिरिचुअली आउटकास्ट अनेक समय रे आमानकर रिलीजियसिटी को हमने देखै थाओ आमानकर धर्मीय जीवन यापन को हमने देखै थाओ किंतु मने रखिबे धर्मीय जीवन यापन आमानकर आत्मिकता को प्रकाश करे नाही रिलीजियसिटी इज नॉट द स्पिरिचुअलिटी आमानकर धर्म कर्म आमानको आत्मिक बनाए नाही के सेटा अलगा टॉपिक हे जिवो छाड़ को मु आउ जिबि नाही बंधु माने ईश्वरंकर प्रिय लोक माने जदि केही आपण मानक मध्यरु यीशु को ग्रहण करि नाहंती व्यक्तिगत परित्राण कर्ता भाबरे तेबे आपण भी कोन हजि जाइछंती आपण भी परमेश्वरंकर उपस्थिति रु दूर को चली जाइछंती यू आर स्ट्रेंज माने गोटे स्ट्रेंजर भाबरे आपण रहिछंती यू आर लॉस्ट इन योर सिनफुलनेस एंड यू नीड टू बी सेव्ड टुडे तांकर अनुग्रह रे आज परित्राण उपलब्ध हेउछि आज जो माने भी आमानकर जूम रे अटेंड करूछंती होय तो परित्राण रो निश्चयता से मानक पाखरे नथिबो until and unless you come to Jesus you are an outcast spiritually from God परमेश्वरंक ठारु आत्मिक भाबरे आमाने दूर को चली जाउछु जदि आमाने प्रभु यीशु ख्रीष्टंक सहित संश्लिष्ट न हो प्रभु यीशु ख्रीष्टंक सहित संयुक्त न हो प्रभु यीशु ख्रीष्टंक निजर व्यक्तिगत त्राणकर्ता भाबरे जदि आमाने ग्रहण न करू आमाने परमेश्वरंक ठारु दूर को चली जाऊ किंतु धन्यवाद से ईश्वर को जे कि रिकनसिलिएशन अवेलेबल कले प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर माध्यम रे क्रूस ऊपर ताहा साधन कले तेबे प्रभु यीशु कोन कले ही बिल्ड ए ब्रिज बिटवीन सिनफुल मेन और सिनफुल वुमेन एंड हेवनली गॉड पिता परमेश्वरंकर सहित एक्सक्यूज मी हेलो फोन रेडी कोन टिके डिस्टर्ब हे गेला तो तेरे परमेश्वर को धन्यवाद जे आमानकर निमंते पुनर्मिलन रो कार्य साधन करिबा पई से प्रभु यीशु ख्रीष्ट को प्रेरण कले प्रथम तिमोथी 2:5 पदरे आपण माने देखिबे जे ही ब्रिजेस द गैप बिटवीन गॉड एंड मैन मनुष्य एवं परमेश्वर परमेश्वर और मनुष्य मध्य रे से पुनर्मिलन रो कार्य को से साधन कले ही बिकेम द मिडिल मैन
ଆୟୁବ 9:33 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଡେସ୍ ମେନ୍ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଜିହୁଦୀ ପ୍ରଥା ଅନୁସାରେ ଦୁଇ ପାର୍ଟିର ଲୋକଙ୍କ ମସ୍ତକ ଉପରେ ହାତ ଥୋଇ ମିଳନ କରେଇବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କରେ ତାକୁ ଡେସ୍ ମେନ୍ ବୋଲିକିରି କୁହା, DAYSMAN, ଦିନର ଲୋକ ବା ମିଳନର ଲୋକ। এই প্রকার জিসস আওয়ার ডেস ম্যান, যিশু ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ମିଡିଲ ମ୍ୟାନ୍ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ, ମିଡିଏଟର ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାଷାରେ, ବିଟୱିନ୍ ଗଡ୍ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍। ତେବେ ଜିସସ୍ ଟେକ୍ସ ଦ ସିନର ଇନ୍ ୱାନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ ୱାନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗଡ୍ ଦ ଫାଦର। ତାପରେ ସେ କଣ କରନ୍ତି, ହି ବିଲ୍ଡ ଦ ବ୍ରିଜେସ୍। ଗୋଟେ ହାତରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ମନୁଷ୍ୟର ସହିତ ସେ ଆଉ ପୁନର୍ମିଳନ କରନ୍ତି। 7 ପଦ ର ଖ ଅଂଶ ଏବଂ 8 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଦ ସିନ୍। ନୋଟିସ୍ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଯୋଉ ଦୃଶ୍ୟଟି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ, ଇଟ୍ ଇଜ ଜଷ୍ଟ ଜିସସ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ୱୁମନ୍। ଏଇଟା କେବଳ ଯୀଶୁ ଏବଂ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଦି ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କନଫ୍ରଣ୍ଟେସନ ହଉଛି। ସେମାନେ ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ହେଇକରି ଏତେ କଥା ଆମେ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ତାପରେ এই ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ এই ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ କଥୋପକଥନ କରୁଛନ୍ତି। ସେକେଣ୍ଡ ସି ହଉଛି ଦ କନଭରସେସନ ୱିଥ ଏ ସିନଫୁଲ ୱୁମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ এই ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ କନଭରସେସନ କରୁଛନ୍ତି। 9 ପଦରୁ 26 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସେ ସ୍ଥାନରେ ଦି ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି, କଥୋପକଥନ ଚାଲିଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଗୋଟେ ପାପିନୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ। ଯୀଶୁ ଏବଂ এই ସମୀରଣୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଅନେକ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। କୋଉ କୋଉ ବିଷୟରେ ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବା। ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯେ ପେସେଣ୍ଟଲି ବଡ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, এই ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିକୁ ଲିଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ସାଲଭେସନ ଆଡକୁ। ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି? ମାଥ୍ୟୁ 22:42ରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ପଛକୁ ଅନାନ୍ତୁ। କେତେ ଥର ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି? କେତେ ଥର ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ମୁଖା ସମ୍ମୁଖୀ ହେଇଛନ୍ତି? କେତେ ଥର ଆପଣ ତାହାଙ୍କ ମୃଦୁ ସ୍ୱରକୁ ବା ଆହ୍ୱାନକୁ ଆପଣ ନା କରିଛନ୍ତି, ମନା କରିଛନ୍ତି? ଯୀଶୁ ଆଉ କେତେ ଥର ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିବେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ? ଯଦି ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ବା ମତେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆମର ପ୍ରାଣକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ, ତେବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। এই ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ତାହା ହିଁ କଲା। କୌଣସି ବିଷୟ ସେ ଆଉ ପରୱା କଲା ନାହିଁ। ତେବେ এই ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଂଶଟି ଦେଖିବା, ଯେ ସମୟ ଚାଲି ଯାଉଛି। କନଭରସେସନ, ଦ କନଭରସେସନ ୱିଥ ଏ ସିନଫୁଲ ୱୁମେନ୍, ତାହା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲୁ କନଫ୍ରଣ୍ଟେସନ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦେଖୁଛୁ କନଭରସେସନ। 9 ପଦରୁ 26 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏବଂ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମଧ୍ୟରେ କଥୋପକଥନ ହେଇଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବଡ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ପରିତ୍ରାଣର ଆଡକୁ କଢେଇ ନଉଛନ୍ତି। Jesus is leading patiently this woman to the place of salvation. Let's look at their conversation. 9 ପଦରୁ 12 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? They talked about a well. ସେମାନେ କୂପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ କୂପ ବିଷୟରେ ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ସେ କୂଅ କିଏ ଖୋଳିଛି? Jesus asked for a drink. ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କଣ କଲେ ନା ପାଣି ପିଇବାକୁ ମାଗିଲେ, ମତେ ପିଇବାକୁ ଦିଅ ବୋଲି କହିଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କହିଲା ଯେ ମହାଶୟ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତ କୌଣସି ପାତ୍ର ନାହିଁ, ଆପଣ ପାଣି କେମିତି ପିଇବେ, ପାଣି କେମିତି କାଢିବେ? ଏ ସମସ୍ତ କଥା ସେ ତାଙ୍କୁ 11 ପଦରେ ସେ ରିପ୍ଲାଇ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ କହିଲା, ମହାଶୟ, ଜଳ କାଢିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ କୌଣସି ପାତ୍ର ନାହିଁ, ଆଉ ପୁଣି କୂଅ ତ ଏଡେ ଗଭୀର, ତେବେ ଆପଣ କେଉଁଠାରୁ ସେଇ ଜଳ, ସେଇ ଜୀବନ୍ତ ଜଳ ପାଇଅଛନ୍ତି? ସେ ସରପ୍ରାଇଜ ହେଇଯାଉଛି। A Jew is asking a drink from a Samaritan woman. ଗୋଟେ ଘୃଣିତ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରୁ, ଗୋଟେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରୁ, ଗୋଟେ ବହିଷ୍କୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରୁ, ଗୋଟେ ପାପିନୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରୁ ଜଣେ ମସିହ, ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଜଣେ ଅଭିଷିକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଣି ମାଗୁଛନ୍ତି ପିଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ପବ୍ଲିକଲି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଜିହୁଦୀ ରାବାଇର କଲଚର ନଥିଲା। ବଟ୍ ଏ ସ୍ଥାନରେ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାକୁ କଣ ଦଉଛନ୍ତି, କି ଉପହାର ଦଉଛନ୍ତି? ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଦ ଲିଭିଂ ୱାଟର, ଏ ଡ୍ରିଙ୍କ ଅଫ ଲିଭିଂ ୱାଟର।
Jesus is offering her a drink of living water. जीवंत जल तांकु देबा पई से ए स्थान रे कथा कहउछंती। से स्त्री लोकटी कन्फ्यूज हे जाउची। मु जा भाबुची से निश्चित भाबरे कन्फ्यूज हेतिबो एटा की प्रकार घटना मु तो फिजिकली वाटर रे बापा आसीथिली हैं आउ आत्मिक भाबरे से कोन जीवंत जलर कथा कहउछंती से किछि बुझी पारनी। Salvation is not a transaction that can be explained in human terms. मानवीय दृष्टिभंगी रे मानवीय भाषा रे परित्राण को अनेक समय बुझा जाई पारे नाही। It is a spiritual transaction. एटा गोटे आत्मिक ट्रांजैक्शन अटे। आ एई स्त्री लोकटी she was not ready for salvation. से परित्राण पाइबार आशारे से नथिला। परित्राण पाइबी बोली कूप निकटकू से आसी नथिला। से आसीतिला पानी काढिबा निमंते। She is little sarcastic. सेटा भी हम देखियो परछु। But Jesus is leading her into right direction to salvation. यीशु परित्राण साधन करिवा पई ताको बड़ धैर्यर सहित कथोपकथन माध्यम रे ताको से कढै नउछंती। आ एई कूप निकट रे अन्य कोनोसी राबाई अन्य कोनोसी गुरु अन्य कोनोसी शिक्षक ए स्त्री लोक संगे कथावार्ता करि नथान्ते। किंतु सोशल स्टिग्मा जहा भी थिला सामाजिक भाव रे जो समस्त परंपरा थिला जो समस्त रीतिनीति थिला जीसस वाज नॉट अफ्रेड ऑफ एनी ऑफ द सोशल स्टिग्मा। He was very much concerned about saving her soul. तार प्राण जेपरी रक्षा पाइबो सेथि निमंते प्रभु जीसु बहुत चिंतित थिले। सामाजिक समाज रे लोक मते कोन कहिबे मो पड़िसा घर लोक मते कोन कहिबे मोर मंडली मते कोन कहिबो से सब विषय प्रभु जीसु भ्रुक्षेप कले नाही। जिहुदी मानकर रीति रिवाज कोन मते कहिबो सेटा से परवा कले नाही। जिहुदी मानक ठारू ही परित्राण आसे बोली आमाने गोटे अंशरे पाठ कलु 22 पदरे। कारण परित्राण जिहुदी मानक मध्यरु आसे। प्रभु जीसु जणे जिहुदी थिले आ सेही परित्राण करता आ से परित्राण देबा पय आसीथिले। निज इज्जत को से परवा कले नाही। निजर स्वाभिमान को निजर मान मर्यादा को से परवा कले नाही। गोटे पापिनी स्त्री संगे मध्याह्न बेला रे से कथावार्ता करूछंती कोन पई से पानी मागुछंती सत किंतु ताकू अनंत जीवन रो जल देबा पई तार परित्राण मेंटेइबा पई जद्वारा से ताको केबे शोष लागिबो नाही। ए प्रकार एक पानी ए प्रकार एक जल से देबा पई आसिले। प्रिय ईश्वरंकर लोक माने प्रिय ईश्वरंकर भक्त जन माने वी आर टू रीच बियॉन्ड ऑल मैन मेड बैरियर्स टू ब्रिंग ए लॉस्ट पर्सन टू जीसस। हमन को समस्त प्रकार बाधा विघ्न को एड़ी समाज रो समस्त बाधा विघ्न को एड़ी मंडलिक समस्त बाधा विघ्न को एड़ी जणे हजि जाइथिबा लोकन को रीच आउट करिबा दरकार पहुंचीबा दरकार सुसमाचार सहित। कारण ए सुसमाचार रे जीवन अछि। ए सुसमाचार खाली सुसमाचार नुहे फंपा माठियार आवाज परी नुहे एहा ईश्वरंकर शक्ति अटे। तेणु ए सुसमाचार जो माने सुनंती से मानकर जीवन बदली जाए। आउ 5 मिनिट समय नेबी आपण माने जदी देबे आ से माने कोन कोन कथावार्ता कले ता हम कहिबी। 13 पदरु 15 पदरे दे टॉक्ड अबाउट वाटर। आमने स्थान देखिबा को पारिलु जे से माने कुआ विषय कहले दे टॉक्ड अबाउट वेल तापरे से माने पानी विषय कहउचंती से पानी विषय कथावार्ता करूचंती। जी प्रभु जीसु तांको कोन कहउचंती जे एई जाकुबंकर कुअरु जेते थर से पानी काढिबो प्रतिदिन ताको पानी काढिबा को पड़िबो आ से प्रतिदिन पानी पीबो पुनर्बार ताको शोष लागिबो। किंतु प्रभु जीसु जो पानी देबे जो जल देबे से थरे पी देले अनंत काल निमंते तार आ शोष हेबो नाही। परित्राण होउची से प्रकार एक विषय। परित्राण होउची से प्रकार एक घटना। परित्राण होउची से प्रकार एक अनुभूति। जणे परित्राणर स्वाद जेते बेले चाखिछि प्रिय ईश्वरंकर लोक माने से तार मजाटा से ही अनुभव करिबो से ही आ सेटा कहि पारिबो। ओके ए समय देखिबा को पारुछु जे प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस रो कथा गुडा को सब लेखा अछि ताहा मु से आड़ को जीवी नाही। ओके जे ए स्थान रे प्रभु जीसु 13 पदरे से कहउचंती कोन ना जीसु ताको उत्तर देले जे केही एही जल पान करे से पुनर्बार तृषित हबो। जे से जो पानी काढिया पई आसी अछि फिजिकल वाटर कथा ए स्थान रे कोआ जाउछि। तापर से कहउचंती 14 पदरे किंतु मु जे जल देबी ताहा जे केही पान करे से केबे हे तृषार्त हेबो नाही बरम मु
ତାହାକୁ ଯେଉଁ ଜଳ ଦେବି ତାହା ଅନନ୍ତ ଜୀବନଦାୟକ ଜଳର ନିର୍ଝର ସ୍ୱରୂପେ ତାହାଠାରେ ଉଛୁଳି ଅଟୁଥିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଏଇ ହଉଛି ସେଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ନିର୍ଝର ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି ଦେବା ନିମନ୍ତେ। ସେଇଟା ହଉଛି ପରିତ୍ରାଣ, ସେଇଟା ହଉଛି ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସେଠି ବସିଲେ, ପଥଶ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ, କୂପ ନିକଟରେ ବସିଲେ। So they talked about water, they talked about well, then they talked about wickedness. तार जो पापमय जीवन थिला, तार जो दुष्टतार जीवन थिला, से विषय प्रभु यीशु पॉइंट आउट कले, जा तू तो गोटे सिनफुल वुमेन, तू तोर स्वामी को नहीं क्रिया। इमेजिन डे आफ्टर डे ए स्त्री लोकटी पापरे जीवन यापन करूची, ता पाखरे गोटे गिल्टी फीलिंग निश्चित भाबरे थिबो। ए निजको केड़े दोषी केड़े अपमान, मो संगरे केही सांग हो नाहंती, मो सहित केही पानी काढिबा को जाऊ नाहंती, समाज रे एक घरिकिया मु हेई जाईची, ता मन रे गोटे गिल्टी फीलिंग नथिबो। निश्चित भाबरे तार गिल्टी फीलिंग रहिछि, आ तार लज्जा अछि। सेति पई से केही मते न देखंतु, मध्याह्न बेला रे समस्त तो विश्राम करूथिबे, मु जाई पानी काढिकरी नहीं आसीबी, मते केही किछि कहि परिबेनी, मते केही थट्टा करिबेनी, मते केही परिहास करि परिबेनी। दैट वाज द इंटेंशन शी हैड। चेतना न पाइले जणे जीशुଙ୍କ निकटକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଥମରେ ଜଣେଇ ଦିଆଯିବା ଦରକାର। Nobody will come to Jesus first for salvation until they are awakened to their own personal need. व्यक्तिगत जीवनर आवश्यकता पाई जनकु जगै न देले से प्रभुଙ୍କ निकटକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। आउ लेखा अछि प्रभु जाको आकर्षण करंती से माने तांको निकटକୁ आसंती। तब मन भीतर जो कन्विक्शन ता मानकर आवश्यक हुए सेटा बहुत गुरुत्वपूर्ण विषय। जोहन 6 अध्याय तार 44 पद 65 पद पुणी एफिसियो 2 अध्याय 1 पद आपण माने घरे जाई पाठ करिवे। परमेश्वर जने व्यक्ति को जेकोसी प्रकार अनुतापर निकट को आनिबे। गॉड विल ब्रिंग वन पर्सन टू रिपेंटेंस एनी हाउ। आ ए सारे 19 पद रे देखिबा को पारुछु, सी रिकॉग्नाइज जीसस ए स्पेशल राबाई। से प्रभु यीशु ख्रिस्टन को गोटे स्पेशल राबाई भाबरे कोन कला, से जानि परिला, से चिन्हि परिला, से उपलब्धि करि परिला जे प्रभु यीशु होचंती गोटे स्वतंत्र धरणर गुरु अटंती, से राबाई अटंती। तेबे इस तरह हम देखिबा को पारलु द कन्वर्सेशन से मानकर जहा थिला, दे टॉक्ड ऑफ वेल्स, दे टॉक्ड ऑफ वाटर, से माने कुओ विषय रे कथा हले, पानी विषय रे कथा हले, आ से जो विकेटनेस रे बास करूथिला, दुष्टतापूर्ण पापपूर्ण जीवन यापन से करूथिला, से विषय रे से माने कथा वार्ता कले। देन दे आर टॉकिंग अबाउट वर्शिप। से स्त्री लोकटी मध्ये गोटे रिलीजियस थिला बोली कि मु कहली, आउ से माने उपासना विषय रे से माने कथा वार्ता करूचंती। केमिति उपासना करा जिबा कथा आवश्यक, सेई उपासनार गुरुत्व से स्थान रे लेखा अछि। जे पूर्व पुरुष माने एमिति उपासना करूथिले, किंतु प्रभु यीशु तांको कोन कहउचंती से कथा आमाने परिष्कार भाबरे ए स्थान रे देखिबा को पारिलु। जे सत्य ओ आत्मा रे उपासना करिबा लोक मान को प्रभु खोजंती। ईश्वर आत्मा अटंती, तेणु जो माने तांकर उपासना करिवे से माने आत्मा रे उपासना करिबा आवश्यक अटे। आ तृतीय कथा मु एक्सप्लेन करबी नाही, मु एतिकरे बंद करबी। द कन्वर्सन ऑफ ए सिनफुल वुमेन, से स्त्री लोकर जो कन्वर्सन हैला, परित्राण पाइला, जीवन बदली गला, परिवर्तन हैला, से विषय मध्य ए स्थान रे लेखा अछि, जहा 27 पद रु 30 पद पर्यंत, किंतु व्याख्या करिया पई समय नाही। अन्य समय रे प्रभु सुजोग देले व्याख्या करिवा। प्रभु आम समस्तंकु एई चिंताधारा द्वारा आशीर्वाद करंतु जे प्रभु यीशु परित्राण साधन करिबा निमंते आउ समस्त प्रकार बेरियर को एडई, समस्त बाधा विघ्न को एडई जणे बा जणे हजात्मा रो निकट रे से पहुंचंती। एवं एथिर हम जानि पारुछु जे प्रभु यीशु ख्रीष्ट प्रकृत रे वास्तव रे जणे ग्रेट सोल विनर अटंती, जणे महान आत्मा जय लाभकारी व्यक्ति अटंती। आ आमे तांको ठारू सिखिबा आवश्यक। प्रभु समस्तंको आशीर्वाद करंतु। धन्यवाद। आमेन आमेन। आसु माने प्रार्थना पूर्वरु गीतटे सुनिबा। आ आमानकर मध्यरे अछंती सिस्टर सुसज्जिता कर, से गीत गान करिबा। परे परे आमने वाक्य एवं वक्तांक पे प्रार्थना करिबा। प्रेज द लॉर्ड भौणी, समस्तंको प्रेज द लॉर्ड। प्रभु